40তম রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিশেষ নজির গড়ল উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপুকুর চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। এদিন স্থানাধিকারী পড়ুয়াদের সংবর্ধনা দেওয়া হলো ব্লক প্রশাসনের তরফে। উল্লেখ্য, গত 28শে ফেব্রুয়ারি দুদিনব্যাপী মেদিনীপুরের শালবনীতে আয়োজিত হয়েছিল রাজ্য স্তরের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। সেখানে বিভিন্ন ইভেন্টে অংশ নিয়েছিল গোয়ালপুকুরে বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মোট 10 জন পড়ুয়া। সেখানে 5টি বিভাগে স্থান অর্জন করেছে গোয়ালপুকুর চক্রের 3 বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা। মঙ্গলবার স্থানাধিকারী রাহত আলম, আজিজা পারভিন এবং আলফাজ আলমকে সংবর্ধনা দেওয়া হলো ব্লক প্রশাসনের তরফে। তাদের পুষ্পস্তবক এবং উপহার দিয়ে শুভকামনা জানিয়েছেন মন্ত্রী গোলাম রব্বানী সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা। हमारे ग्वालपुर के लिए आज का दिन सबसे बड़ा दिन है, एक ऐतिहासिक दिन है। और हमारे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हर हमेशा जो है स्पोर्ट्स को इंकरेज करती है, एजुकेशन को इंकरेज करती है। आज ये सब बच्चों को देख करके अपना बचपना याद आ रहा है। हम भी जो है डिस्ट्रिक्ट तक पहुँचे थे, लेकिन स्टेट मीट में जो है हम वहाँ कोई प्राइज लेके नहीं आ पाए थे। ये बच्चे आज स्टेट से लेके आए, इसलिए हमको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है। और ये बच्चे जो है सिर्फ अपने स्कूल का नाम नहीं, पूरे ग्वालपुर का नाम, पूरे सब डिवीज़न का नाम, इस्लामपुर सब डिवीज़न का नाम, पूरे उत्तर दिनाजपुर का नाम को रोशन किया है। इसलिए इन बच्चों के गार्जियन को और ख़ासतौर से हमारे टीचर्स को हम मुबारकबाद देना चाहते हैं कि टीचरों की गाइडेंस से और ख़ासतौर से एसआई का मॉनिटरिंग से हमारे बच्चे जो है ग्वालपुर के इस सरजमीन से जा कर के वहाँ स्टेट मीट में फाइनल करके फर्स्ट आना, सेकंड आना, थर्ड आना, ये बहुत बड़ी बात हो गई। इसलिए ये स्टेट में फर्स्ट किया है। ऐसे बच्चों के गार्जियन को भी हम मुबारकबाद देते हैं, उन लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं और टीचरों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। আপনি কি দীর্ঘদিন থেকে পেটের বিভিন্ন সমস্যায় ভুগছেন, গ্যাসের সমস্যায় ভুগছেন? তাহলে আপনার জন্য সুখবর। এখন থেকে প্রতি মাসের নির্দিষ্ট দিনে দিশারি হেলথ কেয়ার রায়গঞ্জ শাখায় নিয়মিত বসছেন হায়দ্রাবাদ থেকে আগত বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোএন্টারোলজিস্ট ডক্টর রবি কিরণ পেরুমাল্লা। ডাক্তার রবি কিরণ পেরুমাল্লাকে দেখাতে আজই যোগাযোগ করুন দিশারি হেলথ কেয়ার উকিলপাড়া রায়গঞ্জ শাখায়। যোগাযোগ করুন 7477785509, 7477785512 এই নম্বরে।